তো দেখো গাইস আমার এটা নিয়ে ঘরে এটা সব সামান পতর এটা পটিনো এন্তা গদে দিছে আর নিয়ে সে মুড়ুরু আরম্ভ করছে নিয়ে পুরা ই মুড়ের সাথ হেলা সব কাঙ্গনা ধরছে সবকু পুরা গুটে গুটে করে সব সামান কହୁছে হেলা আর কেনটা পাশরি যেমন সোর করা বসিওর হেলা জয় হিন্দ এভরিওয়ান তো আজি হচ্ছে 11 তারিখ আর কালকে মোর ট্রেন আছে সকালু মুই জিমি এটা ট্রেনিং করি সেটা তো জানিত যেন মানে আগ্রহ সবসক্রাইবর সে মানে জানিছ আর যেন মানে নেই জানিবে জানি পকাও কালকে 12 তারিখ মানে 12 তারিখ ট্রেন আছে মোর সকালু 4 बजे ଆଉ 4 बजे ନ ଟ୍ରେନ୍ ବସ୍ମି ଆଉ 14 ତାରିଖ ପହଞ୍ଚିମି ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଉଲି ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ଅଛେ ସେ ହିସାବର ଆଉ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ବେଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ସବୁ ସାମାନ୍ୟ ରେଡ଼ି କରିଛେ ଆର୍ ଇହାଦେ ନିକେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେମି ଆଉ ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖ ଯେ କାଣା କାଣା ନଉଛେ ହେଲା ଆଉ ଯେତେବା କେନ୍ କେନ୍ ଜିନିଷ ବିଲ୍ ନିକେ ଯେତେବା ସୋର ପାସରି ବିଲ୍ ଦେଇଥିମି ବେଲେ ନିକେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ନିକେ ଜଣେଇଦେବ ଯେ ଭାଇ ଇ ସାମାନଟା ତୁମେ ପାସରି ଦେଲ କି ବାଟୁ କିଣି ନେଇଯାଅ ବୋଲିକିରି ସେର୍ କହିବ ହେଲା ଆଉ ତୁମେ ଜଣେଇଦେବ ବେଲେ କାଣା କି ମୁଇଁ ବାଟେ କିଣି ପାରମି ନା ସେଥିର୍ ଲାଗି କରି ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି 11 ତାରିଖ ସୁଟ୍ କରୁଛେ ହୁଏତ 12 ତାରିଖ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରେ ହେଲା କାଲି ଗଲା ବେଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିଲା ବେଲେ ଯେତେବେଲେ ହେଲେ ମୁଇଁ ପୋଷ୍ଟ করমি আর তুমি যেবা যেন সামান যেবা পাশে দিয়েছ নিয়ে তো ভাই মানে নিশ্চিত ভাবে টিকে সোর করাব হলা তুমকু মোর এতে রিকোয়েস্ট আর চলো তুমকু দেখোছে কেন কেন সামান মুই এটা ধরছে সব কিছু ডিটেল কହୁছে হলা চলো তো দেখো গাইস আমার এটা নিয়ে ঘরে এটা সব সামান পতর এটা পটিনো এন্তা গদে দিছে আর নিয়ে সে মুড়ুরু আরম্ভ করছে নিয়ে পুরা ই মুড়ের সাথ হেলা সব কাঙ্গনা ধরছে সবকু পুরা গুটে গুটে করে সব সামান কହୁছে হেলা আর কেনটা পাশরি যেমন সোর করা বসিওর হেলা চলো পহলা ସବୁଥିରୁ ইম্পর্টান্ট ହେଲା ତ ନିଆ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପତ୍ର ଆଉ ଇ ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଲେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପତ୍ର ଲାଗୁଛେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ଅରିଜିନାଲଟା ଇ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛେ ଆଉ ସବୁଥିରୁ ନିକେ ଜେରକ୍ସ କପି ମାନେ ଏଇଟା ଅଛେ ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ହচ্ছে চেকবুক এটিএম মানে এটা পাসবুক আর এটা ভোটার আইডি আর আধার কার্ড কোড সব ভিতরে আছে ডকুমেন্ট পত্র এটা ই ফালে সব এটা আছে আর দেখো ইয়াড়ে কেন কেনটা রয়েছে আর ব্যাগ দুইটা দেখো গোটে ট্রলি ব্যাগ আর গোটে সাদা এয়ার ব্যাগটে আছে তারপরে দেখো নিয়ে এটা ঘড়ি গোটে কেজির নেছে তারপরে এটা অন্ডর গোটে আছে এটা গোটে রয়েছে গোটে কেনাড়ে গোটে পকাই নিয়েছি বোধে আর দেখো এটা দান কাঠি যেনাকি এটা তো সকালর লাগি আর এথর লাগি ব্রশ কলগেট বিট সব এটা আছে এটা দুই সার ধরছে যেনটা বর্তমান করছে আমি সেটা ধরেছি আর এবার এটা নয়া টাইপ রখিছে হল আর এটা সাবুন বিল আছে ଆଉ ଇଟା ନବରତ୍ନ ତେଲ ବ୍ୟାଚାସ୍ କେତେବେଳେ ମୁଡ଼ ମୁଡ଼ା ଦୁଖାବା ବେଲେ ନିକେ ପିସି ପୁଷାମା ନା ସେଥିର୍ ଲାଗି ନବରତ୍ନ ତେଲଟି ବିଲ୍ ଅଛେ ଆଉ ଇଟା ନଡ଼ିଆ ତେଲଟେ ଛୋଟଟା ଅଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ତେଲଟେ ବିଲ୍ ଅଛେ ଇଟା ନିହାର ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆଉ ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏନ୍ତା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରସି ହେଲା ବାକି କେନ୍ସି ତେଲ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରସି ବୋଲେ ଏନ୍ତା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏକା ଧରିଛେ ଆଉ ଇଟା ଲିବମ୍ଟେ ଶୀତ ମାସର ଲାଗି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ତାରପରେ ବୋଲେ ଆମେ ଏଇଟା ସୋରଷ ତେଲଟେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦରଦ ଦେବା ବେଲେ ନିକେ गोड़े हाथ पिसापुसी करवार लगी और इटा देख परफ्यूम टे वेस्टर्न कही नहीं जानी हाँ चलवा गाइस तो यहाँ गोटे बिल धरचे तापर यहाँ शैम्पू गोटे पकेट अच्छे एत हो मत कण कि मुझे केते दिन घाए मुड़ चढ़ासी बोले काफी होपर यहाँ पैंट सार्ट बिल खराबार लगी इजी गोटे अच्छे तार इे पलैमा साढ़े दर्पण से रहा देख दर्पण मुझे टे दिशुचे ओ माय गॉड साढ़े दर्पण रहा सागुन रहा আর এটা নিয়া এটা হচ্ছে অঠা হলা আমার এটা ফটো ফোটা লটকাবার লাগে কেন ডকুমেন্ট ফাইলে যেটা ফটো ফোটা যেটা লাগালে এটা লটকাবার লাগে অঠাটি বলতে হচ্ছে আর এটা ব্রশ মানে জুতা পালিশ করবার লাগে আর এটা পেন টেবিল আছে আর পেন ইয়াড়ে বিল আছে ইনো রাখি দিতা পেনকে তারপরে বলে আমার এটা একটা অন্ডারওয়াল আছে তারপরে এটা টাওয়ালটে আছে এটা আমার শার্ট যেটা পিন্ধি করে জিমি কছে হলা তারপরে এই মুড়ো স্টার্ট করছে তো তারপরে এটা প্যান্টটা আছে গোটে দেখ এটা এটা বিল পিন্ধি করে জিমি আউ তারপরে এটা আছে নিয়ে মোর বোর্ড আছে তারপরে এটা দেখো স্লিপর মোর চপল আছে বোর্ড সারে ধরছে আর চপল সারে ধরছে এতে কাফি হয়ে যাবা মোর লাগে সফিসিয়েন্ট তারপরে নিয়ে ইনকে পলে আসমা আউ এটা দেখো क्या टेबलेट এটা हाँ এটা জ্বর তব মানে জ্বর এটা উর্ঘা ব্যথা লাগবা কি জ্বর তব টিকে লাগলা এটা খাই দেবা ছাড়িবা এই ট্যাবলেট ধরছে 6-9টা আছে এতে কাফি এতে এটা মানে ইম্পর্টেন্ট মানে ধরতে পার কথা আউ বিল যেন মানে রখি ধরি যত ভাল কথা বলো তো এটা গোটে আছে এটা গোটে দেখো নখ কটাটে ধরছে এটা তারপরে ইয়ারফোনটে গীত ফিত শুনাশুনি করবা লাগে ট্রেন্রে বসিলে ବୋରିଂ লাগবা না সেতুর লাগে আউ সাদা শুনবা না সুবসি না সেতুর লাগে বলি আর ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে এটা দেখো তালা চাবিটি আছে হ্যাঁ छोट ताबी ये छोट ताला चाबीटी इटा केते बेले एयर बैग रे हो कि ट्रॉली बैग रे हो बेले नि एटा आराम से माने ताला दे पारबो ना सेतुर लागि परि परि
ଏଇଟା ଦେଖ ମାନେ ଏଇଟା क्या मेसीन का बोलसन जे ट्रिमर, हाँ ट्रिमर मेसीन देख यहाँ यहाँ गोटे बोल धरचे जेनटा कि आम यहाँ तो क्या करवा जानी साल ना काण कहमी। तार बेडसीट अच्छे आउ इे निके इे पोस्ट अच्छे है मोर पोस्ट अच्छे पोस्ट टेबिल घिन कर आने आजिका और इे यहाँ कण सार्ट सार बोलते आम ये खेकी बेनियम है ये खाकी बेनियम यहाँ गोटे अच्छे और यहाँ गोटे दुईटा धरचे है यहाँ हाफ नेट अच्छे और यहाँ सुच ये सारे दी सार अच्छे तारपर निके यहाँ थालीटे धरचे यहाँ ग्लास टे और सब इम्पोर्टाट जिन बोले मोर लगी जेनटा कि देख खाता गोटे धरचे मैंने सेन के टाइम पाइला पढ़ापढ़ी करमा भी और लेखा लेखी किसी करवार लगे भी खाताटे रखे और यहाँ पेन बिल धरचे 4-5टा 6टा निके ये बहीटा बोल धरचे अंकित भाटी सारे कर सेना पढ़ापढ़ी करवार लगे के टाइम मिलले देखमा टिके भल लगे पढ़ापढ़ी करवा तो से लगे भी यहाँ भी रखीचे और पेन बिल गोटे मैंने 4-5टा अच्छे तारपर यहाँ सीध मार्शल निके बड़ ऊन टे धरचे है आराम से उड़ी कर शुई पार्मा भी ना इटा गोटे ऊन और गोटे ऊन बोधे सियाड़े केनाड़े गोटे रखी नहीं हाँ सेन भितर भरी देचे क्या नहीं बाहर करे ना ये ही सामान अच्छे आउ जो केन जिनिस मैंने पासरी नहीं चाहिए नहीं मोर भी माइंड नहीं पसबार क्या कर दिन थिला सॉरी माने दिन थिला और नहीं बेले 9-10 तारीख है जनता मुई 10-11 तारीख है जनता नहीं आज ही काली और आज ही सामान मैंने सब जोगाड़ कर आज जो जनता बेल नहीं जनता बेल काम चलामा का एडजस्ट करवा मेन कथा होचे नहीं डॉक्यूमेंट पतर है सेटा भल से सब धरते ठीक अच्छे है और देखल सामान पतर जो केनटा बेल नहीं भूल भाल रे पासरी पुसरा देछे बेले नहीं तो भाई माने निश्चित भाव में मत जनईदेव बाटे कण कि बाटे कि पकामे है और एंता होता सामान पतर मोर सब किसी देखल देखनी फिर भी टिके सबुआड़े यहाँ नहीं यहाँ मुझे माने एंता इन पहरे दीचे यहाँ बैग माको पैकिंग करने में ना क्या करे बेले नहीं काली राति ट्रेन अच्छे कि सतुर लगे बोले राति बेले सकाल 4 बजे अच्छे बोले यहाँ कर दी भले सकाल के उठी नहीं हवा यहाँ आराम से खाई पी कर सुईमा ना सतुर लगे बोले और देख लो सब सामान पतर काଣା धरचे काଣା नहीं जे ठीक अच्छे तो ये भिडियोटा इन एंड कर ठीक अच्छे जय हिंद।